फ्रेंड्स, आम सकाळु संध्या पर्यंत बहुत सारा जिनस यूज करती से जिनसर ना इंग्लिश रे हो कि हिंदी रे हो कि ओडिया रे हो जानी परिबो। चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करबा। घंटा इंग्लिश रे कहती क्लॉक, हिंदी रे कहती घड़ी। दांत ब्रश इंग्लिश रे कहती टूथब्रश, हिंदी रे कहती दांतों का ब्रश। दांत पाउडर इंग्लिश रे कहती टूथ पाउडर, हिंदी रे कहती दांत माजन। नल इंग्लिश रे कहती टैप, हिंदी रे कहती नल। जग इंग्लिश रे कहती जग, हिंदी रे कहती सुराही। बाल्टी इंग्लिश रे कहती बकेट, हिंदी रे कहती बाल्टी। साबुन इंग्लिश रे कहती सोप, हिंदी रे कहती साबुन। साबुन डब्बा इंग्लिश रे कहती सोप केस, हिंदी रे कहती साबुनदानी। तौलिया इंग्लिश रे कहती टॉवेल, हिंदी रे कहती तौलिया। अलमारी इंग्लिश रे कहती कपबोर्ड, हिंदी रे कहती अलमारी। शर्ट इंग्लिश रे कहती शर्ट, हिंदी रे कहती कमीज। ट्राउजर इंग्लिश रे कहती ट्राउजर, हिंदी रे कहती पतलून। आईना इंग्लिश रे कहती मिरर, हिंदी रे कहती आईना। पानिया इंग्लिश रे कहती कम, हिंदी रे कहती कंघी। तेल इंग्लिश रे कहती ऑयल, हिंदी रे कहती तेल। मंदिर इंग्लिश रे कहती टेम्पल, हिंदी रे कहती मंदिर। सलिता बा बलिता इंग्लिश रे कहती विंग, हिंदी रे कहती बाती। धूपकाठी इंग्लिश रे कहती इंसेंसेस स्टिक्स, हिंदी रे कहती अगरबत्तियाँ। रोसई घर इंग्लिश रे कहती किचन, हिंदी रे कहती रसोई। बासन इंग्लिश रे कहती यूटेंसिल्स, हिंदी रे कहती बर्तन। हाथ धोइबा पात्र इंग्लिश रे कहती वाश बेसिन, हिंदी रे कहती चिलमची। कपड़ा धोइबा यंत्र इंग्लिश रे कहती वॉशिंग मशीन, हिंदी रे कहती कपड़ा धुलाई की मशीन। रुमाल इंग्लिश रे कहती हैंडकरचीफ, हिंदी रे कहती रुमाल। झाड़ू इंग्लिश रे कहती ब्रूम, हिंदी रे कहती झाड़ू। अलिया पकाइबा डब्बा इंग्लिश रे कहती डस्टबिन, हिंदी रे कहती कचरे का डिब्बा। पंखा इंग्लिश रे कहती फैन, हिंदी रे कहती पंखा। घरर छात उपरे लगा जाउथुवा झुमका को इंग्लिश रे कहती कैंडेलियर, हिंदी रे कहती झुमर। चौकी इंग्लिश रे कहती चेयर, हिंदी रे कहती कुर्सी।
ପାପୋଛା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡୋରମ୍ୟାଟ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପାୟଦାନ। ଗଦି ଚୌକି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ସୋଫା, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ସୋଫା। ଆସନ ବା ଚଟେଇକି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଚଟାଇ। କଲମ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପେନ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି କଲମ। ବହି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବୁକ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପୁସ୍ତକ। ଗାଲିଚା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କାର୍ପେଟ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଗାଲିଚା। ଡବା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବକ୍ସ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଡିବା। ଫୁଲଦାନୀ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଫ୍ଲାୱାର ଭେସ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଫୁଲଦାନ। ବୋତଲ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବୋଟଲ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ବୋତଲ। ରସି ବା ଦଉଡ଼ିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରୋପ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ରସି। ରେଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍ ରେଡ଼ିଓ। ଶୀତଳକ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଫ୍ରିଜ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶୀତକ, ପ୍ରଶୀତକ। ଚିମିନି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଚିମ୍ନି, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଚିମ୍ନି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଭିଜନ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରଦର୍ଶନ। ଶୀତଳକ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କୁଲର, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଶୀତଳକ। ଚୁଲା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋଭ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଚୁଲା। ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ତରାଜୁ, ତରାଜୁ। ହିଟର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ହିଟର, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ହିଟର। ପୋଛା ଝାଡ଼ୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମୋପ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପୋଛା। ମହମବତୀ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ମୋମବତୀ। ଆଲୋକ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବଲ୍ବ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ବଲ୍ବ। ପରଦା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କର୍ଟନ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପର୍ଦା। ଟେବୁଲ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଟେବୁଲ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ମେଜ୍। ଛତା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଛାତା। ଇସ୍ତ୍ରୀ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଆଇରନ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଇସ୍ତ୍ରୀ। ଚାବିକାଠି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କି,
हिंदी रे कहती चाबी। ताला इंग्लिश रे कहती लॉक। हिंदी रे कहती ताला। एसी इंग्लिश रे कहती एयर कंडीशनर बा एसी। हिंदी रे कहती पातानुकूलक। कंबल इंग्लिश रे कहती ब्लैंकेट। हिंदी रे कहती कंबल। बिछौना इंग्लिश रे कहती बेड। हिंदी रे कहती बिस्तर। सिंदूक इंग्लिश रे कहती वॉल्ट। हिंदी रे कहती तिजोरी। तकिया इंग्लिश रे कहती पिलो। हिंदी रे कहती तकिया। गद्दी इंग्लिश रे कहती मैट्रेस। हिंदी रे कहती गद्दा। बिछाना चादर इंग्लिश रे कहती बेडशीट। हिंदी रे कहती चादर। मु आशा करुछि ए भिडियोटी देखिला परे तमे सकाळु संध्या पर्यंत जो सब जिनस यूज करूछ तार नेम इंग्लिश रे, ओडिया रे एवं हिंदी रे जानि पारिथिबो। एमिति सब इनफॉरमेशनल वीडियो देखिबा को चाहतले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फ्रेंड्स के सहित शेयर करंतु। थैंक्स, बाय।